କାହିଁକି ବେକମାରି ମିଳେ ଏତେ ମାନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବୋଧେ ବେକମାରି କେମିତି ଆଜି ଯେମିତି ମୋ ଭାର ବାଉସ ସବୁ ନେବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ଆଣିଛି ସେଠୁ ବି ଯଦି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ବେନ୍ଦାରେ ବସିବି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫୁଲ ଅଛି ବୋଉ ସହିତ ଅଛି ମୋ ପୁରା ଏଇଠି ଦେବ ଆଉ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଚିରିଂ ଚିରିଂ କରିଦେଲେ ହବନି ଠିକ କହିଲ ମଉସା ଠିକ କହିଲ ତମେ ଶୁଣ ଫୁଲ ଆଜି ସିନା ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧୋଇ ଦେଇ ମୋ ହାତରୁ ତ ଆଜି ଖସି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ତୁ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ରହିବୁ এই লালা ভেজার রাখি তো বলে নিহাতি রহিব তু সেদিন মো কথারে রাজি হবনি তো কাকু বি যাই পারিবনি কাইকি না তো চাবিটা পরা মোরি হাতরে শোন এই কথা যেমিতি কাহাকে আগে প্রকাশ করিবনি যদি তু কাহারি আগে প্রকাশ করিবা ପାଇଁ চেষ্টা করো তাহলে তুমি সোনার জানো এ লালা কেতে বড় ভয়ঙ্কর মଣିଷ এই কথা যেমিতি নিহাতি মনে হইবা দরকার আসুছি सब कौन होगा मो बाबू को जेल होगा एपटे लाला मो पचरे पड़े ये रही से मोर सर्वनाश करदब कौन करी मु कौन करी अरुण बाबू कहे नहीं लो संगो ताकू मिचरे मिचरे पुलिस बांधी नहीं गला लो पुलिस बांधी नहीं गला एबे हमें कौन करबा जे हमें एठी रहबा नहीं लो हमें हमर गांव को बोलाइबा तमाशे करी 10 दिन में है नहीं किमिति करब जिबा कहछो जेतेक दिन आज हमें जेते लेबे हमर गांव को बोलाइबा लो तू किस पाई करब जिबा कहछो तुम्हें जानी न ए लाला नीचे जाल माल करे अरुण बाबू को बसई दे खाली से नुह से मोर इज्जत ने बसई बाबा मना करुला तार कथा न माने एटी आसे कष्ट पाऊे हमें ये रहा नहीं लो चलो हमें आमर गाँव को पलैबा आमर पाखे तो टंका पैसा नहीं किमिति एते दूर को जीवा जे से बाबू मते केते पैसा देइछि चलो बेग पत्र धर राति बस रे पलैबा ओ चलो ओ चलो